ኮመንቱ ምንድን ነው? ቱርኮች ለዓለም ፍትሃዊነት ነው ያመጡት። አልገባህም? በደንብ አንብብና አመዛዝን። ፍትሃዊነቱ ምኑ ጋር ነው? ቢሆን እቀበላለሁ ቱ ቢሆንስ፣ ግን ፍትሃዊነቱ ምን ላይ ነው? አሁን ለምሳሌ በጣም ጥንታዊ የሆነውን ኮንስታንቲኖፕል ግሪክን አንድ ነገር ሳይቀር ማውደም ነው ወይስ የአውሮፓን ሂስቶሪካል የሆነ ላይክ አውሮፓ ያስባሉ ቦታዎችን ይሄ ሀርትላንድ የሚባሉት እንደነ ቬናን ምናምን ለማቆጣጠር በመድፍ መምታት ነው? ቅርብ ጊዜ እንኳን ላይክ ሰብአዊነት ከመጣ ስለ ሰውነት ማሰብ ከመጣ በኋላ እንኳን 1910ዎቹ ውስጥ ይሄ በዓለም ጦርነት አካባቢ ጊዜ በነበረው አርሜኒያኖችን መጨፍጨፍ ነው፣ ማጥፋት ነው። እሱ ነው ሰብአዊነት? ምን ማለት ነው ሰብአዊነት? እኔ በኔሽን ደረጃ ሰብአዊነት የሚባል የለም። ባይዘው እኔ ስፔሻሊ ይሄ በኢሮፕ በወርልድ ጦርነት ቦዝ ሳይድ በሁሉም ሳይዶች ብታዩ የሰብአዊነት የሚባለው ሚዛናዊ አልነበሩም። የትኛው ጎራ አይደለም ቱርክ፣ ሌሎቹ እንኳን የኔ ፌቨራይቶች እንኳን ያን ያህል ሰብአዊ አልነበሩም። አይደለም ቱርክ ሰብአዊ አልነበሩም። ቶታሊ ሰብአዊነትን አያውቁትም ወንድሜ። የትኛው ነው ሰብአዊነት? ሜንሽን ልታደርገው የምትችለው አለ ሰብአዊነት? ያንተ Are you happy? It's a difficult question. I'm not searching for happiness. I'm searching for peace. Yes. So my state of what I'm aiming for, I would say it is peace. If there's happiness, there is sadness. Peace is an If something can rise, something must fall. If you can attain something, there's something to lose. That's why it's difficult. That's why I stopped a moment. I don't know what type of happiness you mean. Being satisfied with where I'm standing, yes. Does it mean that I don't have hard moments? I have hard moments. And that's why for me, like, what is it I ultimately look for? I would call it's just peace. Are you at peace? More and more, yes. We think we want happiness, but what we really want is peace. Happiness is like having an itch. The more you scratch, the more itches come up. And peace is not needing to scratch the itch, or better yet, not having any itches at all. A feeling of completion. And a peaceful mind is the most productive mind. When you live from peace is when you start to experience your true nature in life. For as long as you chase happiness, you're always feeding the bucket with a hole at the bottom that can never be filled.